नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब कर आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर पाइपर तेज चलतु कौन रही खबर तापर नजर पकाइबा। भुवनेश्वर प्रधानमंत्री पहुंचले आ रोड शो एपटे चलला रास्ता 2 पार्श्व लक्षाधिक शुभेच्छु जनता मैदान अभिमुखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान बंदर बाहर मोदी कारकेट तेज यापर प्रधानमंत्री जनता मैदान ठारे आयोजित सरकार वर्ष पूर्ति अवसर में जोगदे जनसाधारण आगे निजर संबोधन रखिए। यह अवसर से 19,000 कोटी टंकार 105टी प्रकल्प शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। या सहित 70 वर्ष अधिक वयस्क लोकों वयबंधन कार्ड प्रदान करेंगे। राज्य में हिताधिकारी अंत्योदय गृह योजना निर्माण लगी कार्यदर्श प्रदान करेंगे। लक्षपति दीदी सृष्टि कर ओडिशा सारा देशर प्रथम स्थान अधिकार कर तेणु केते जन लक्षपति दीदी को प्रधानमंत्री भेटिबे से नेकी कार्यक्रम रही। एपटे व्यवबंधना कार्ड रे 15 लाख पर्यंत चिकित्सा पाइपरिबे। आज हूँ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन। तांको जीवनी नेतृत्व कोटी कोटी लोकों को देउची प्रेरणा। 67 बयस पदार्पण करिसेंती राष्ट्रपति। जन्मदिन अवसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चारिआडु शुभेच्छार सुओ छुटी। यही अवसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र मंत्री मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ट्वीट कर शुभेच्छा जणाइचंती। राज्यर समस्त विद्यालय रे पालन हेबो स्कूल सुरक्षा सप्ताह। आजिठू आरंभ हेबो जुलाई 15 जाए चलिबो। एथिरे सफेई कार्यक्रम ठू आरंभ करी सचेतनता करा जिवो। स्कूल स्कूल सुरक्षा नहीं शपथ पाठ हेबो। तबे शौचालय क्लासरूम कबाट आदि मरामती हेबो। स्कूल विपर्यय परिचालन योजना प्रस्तुत करा जिवो। समस्त स्कूल ले लागिवो जरूरीकालीन बेल। साधारण लोकों पई सूचना तंत्र मध्य माइक लगा जिवो जेपरि जरूरीकालीन समय सहायक हेबो। स्कूल ले थिबा अग्नि निर्वाहक यंत्र बाली थिबा बाल्टी एवं बारंबार जांच करा जिवो। प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा बाक्स को जांच कर एथिरे नथिबा औषध को रखा जिवो। फैन बल्ब ठू आरंभ कर विद्युत सामग्री मध्य जांच करा जिवो। एने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को चिट्ठी करिछि ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण। राज्य में आहुरी 4 दिन प्रबल वर्षा 24 घंटे 5 जिले में निधुम छेचिबो बोली अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग। जार प्रभाव में ओडिशा रे केतेक जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो। आसंता 23 तारिख वर्षार परिमाण सामान्य कमिबो। तबे 24 घंटा पाई कि 5 जिला है झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो। 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर पर्यंत पूर्वानुमान करिछि वर्षा हेबो बोली कुआ जाउछि। 50 रु 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिब। सेपटे बरगढ़, अनुगुल, देवगढ़ जिले में किछि स्थान में मेघार्चन रही। बाकी जिले में वर्षा नहीं कौन सतर्कता जारी करा जाय नाही। सेपटे राउरकेला रे स्थिति असंभाल। 15 घर जलमग्न। लगन वर्षा काल बेहाल राउरकेला सहर। ठाकुर घर ठू आरंभ करके रोषेई घर पर्यंत गाधुआ घर पर्यंत जुआड़े देखिबो खाली पानी। रहिबे केउठी खाइबे केउठी एभଳି दृश्य देखिबाको मिलिछि इस्पात सहर बालुघाट अंचल रे। घरे घरे पसिला ब्राह्मणी नदी जल। कलबल करुछि लगाण वर्षा। चिकित्सा पाई मुंबई गले बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। पूजार्चना करी एयरपोर्ट रे विदाय देले कर्मी। सेपटे नवीन पट्टनायक चिकित्सा पाई मुंबई जाइचंती। आसंता 22 तारिख रे मुंबई स्थित कोकिला बेन धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटल तांकर सर्वाइकल आर्थराइटिस अस्त्रोपचार हेबो। तांको व्यक्तिगत चिकित्सक डाक्तर रमाकांत पंडा को तत्वाधान में चिकित्सा समस्त व्यवस्था होईची। जीवा पूर्व नवीन निवास रे बीजेडी महिला नेत्री माने शंख बजाई हुड़ुहुड़ी दे पूजार्चना करिसंती। एथिपई बिजू महिला जनता पक्षर मध्य बीजेडी नेत्री माने नवीन निवास रे पहुंचतिले। भुवनेश्वर मेयर सुलोचना दास, नेहागिनी चोरिया, रंजिता साहू, लेखाश्री सामंतसिंह, समिष्टा सेठी, मंजुलता मंडल, मिनती बेहरा एमिति अनेक समस्ते पूजा अर्चना करथिले। नवीन को सफल अस्त्रोपचार पई शुभ मनासी आसु आरोग्य कामना करिसंती नेत्री माने। प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद समस्त शुभेच्छा शीघ्र सुस्थ होई राज्यवासी सेवा रे पुणी लागे बेली आशा व्यक्त करिसंती। 1.5 लाख टंका दियो मन इच्छा डिग्री सर्टिफिकेट नियो एभଳି ଚାଲିଛି ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ। ତେବେ 1000 କି 2000 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଏକାଥରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେକୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ପାଠ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା କୌଣସି କଷ୍ଟକର, ବାସ୍ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସବୁ କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇପାରିବ।
ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ମାମଲାଟି 5 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଣ୍ଡିକେଟ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 228 ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ 27ଟି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ଖୋଦ୍ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ନକଲି ଡିଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ସିଣ୍ଡିକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5000ରୁ ଅଧିକ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଦେଖିବ ରେଳ ଆଲୁଅ, ରେଳ ସେବା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ରେଳ ମାନଚିତ୍ରରେ ସାମିଲ ହେବ ଏବେ ବୌଦ୍ଧ। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ। ତେବେ ବୌଦ୍ଧରେ ଏବେ ରେଳ ଗଡ଼ିବ। ଏହି ରେଳ ଲାଇନରେ 301 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଲାଇନ ଏକ ଅଂଶ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତମାନେ ଏଥର ସୁବିଧାର ଭୈରବ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ଏହି ରେଳ ସେବା। ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧବାସୀ। ଏହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୋନପୁର ପୁରୁଣା କଟକ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ରେଳ ସଂଯୋଗ ହାସଲ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ପୁରୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କାମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେବେ ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଏନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି କମିଟି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସମସ୍ତ କାମର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଠିକ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜୁନ 27 ତାରିଖରେ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଏହି ଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କିଭଳି ଆୟୋଜନ ହେବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ନୀତି କାନ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପରି ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏଥର କୁହାଯାଉଛି 400ରୁ ଅଧିକ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। ଏସଓଜି ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ସେବାୟତ ମାନେ ରଥ ଉପରେ କମ୍ ଚଢ଼ିବେ। ବିନା ମୋବାଇଲରେ ସେବାୟତ ଚଢ଼ିବେ। ଅଣସେବାୟତ ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତ ଅଫିସ ହାଫ୍ ଡେ ହୋଇଥିଲା। ଜନତା ମଇଦାନରେ ଆୟୋଜିତ ମେଗା ଶୋରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋଦିକୁ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ହାଫ୍ ଡେ ଅଫିସ। ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା ଆଶଙ୍କା କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ହାଫ୍ ଡେ ଡ୍ୟୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଦେଶରେ 113ରେ ପହଞ୍ଚିଲା କୋରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। କୋରୋନାର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 2 ଜଣ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ କେରଳରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2025 ମସିହା ଆରମ୍ଭରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋରୋନା ଯୋଗୁଁ 113 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲାଣି। କେରଳରେ ସର୍ବାଧିକ 36 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 31 ଜଣ, ଦିଲ୍ଲୀରେ 13 ଜଣ ଓ ଟୋଟାଲ ମିଶିକି 113 ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୋରୋନା ସକ୍ରିୟ ମାମଲା 6483ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାହା କହି ହେବ ନାହିଁ। ନାଚି ନାଚି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବରଯାତ୍ରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବିରାଟ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଜଣେ ମୃତ 3 ଗୁରୁତର। ନାଚି ନାଚି ବର ଧରି ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଜଗିଥିଲା ଯମ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହା କଳ୍ପନା ବି କେହି କରୁନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏତେ ହସ ଖୁସିରେ ନାଚିଥିଲେ ଆଉ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। ଆଉ 3 ଜଣ ଏବେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବାଂଶପାଳ କରଦାଙ୍ଗି ଗାଁରେ। ବରଯାତ୍ରୀ ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ 3 ଜଣ ଏବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକରେ 6ଟି ହୋଟେଲ ସିଲ୍। ଜଳ ନମୁନାରୁ ମିଳିଲା କୋଲାଇ ପଜିଟିଭ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ଡାଇରିଆ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକରେ 6ଟି ହୋଟେଲକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାଇରିଆ ଆତଙ୍କକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଦର୍ପଣ ତହସିଲ
प्रशासन पक्षर एथर 6टी होटेल को सील कर 2 दिन पूर्व बड़चण ब्लॉक चंडीखोल बालीचंद्रपुर छतिया बालीकुदा एवं बजार मानक दर्पण तहसिलदार चढ़ाऊ करी खाद्यर जांच कर बासी खाद्य को नष्ट कराइला 2 सप्ताह मध्य रोड साइड रे होटेल सब बंद होइतिला आ 11टी नमूना रु एबे 6टी होटेल पानी ई कोलाई पॉजिटिव होची जहाँ तुरंत मध्य सील कर जाइछि। तबे कह जाउछि एपटे पाखापाखि 158 जन जिले चिकित्सालय चिकित्सित होउचंती आ मुख्य चिकित्सालय 3 जन रोगी भर्ती होइते जना पड़ी। तबे कह जाउछि एपर्यंत 1700 रु अधिक लोकंकर आक्रांत होइलानी आ तांको सहित मध्य पाखापाखि 21 जनकर मृत्यु मध्य होई गलानी। पुणी झटका देला सुना दर आज बढ़िला रेट 10 ग्राम किणिले देबे एतिकी टंका प्रतिदिन सुना रूपा दर निर्धारण होरा जाय। तबे कह जाउछि दिनकु दिन सुना दर बढ़ी चली 540 टका सुना दर बढ़ी। भारतीय बजार 24 कैरेट सुना दर एबे रही 1,910 टंका 22 कैरेट सुना दर 92,500 टका रही। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर में समान परिस्थिति देखा मिली। ई आधार रे बड़ परिवर्तन एबे घरे बसी करि परिबे आधार कार्ड अपडेट। तबे ई आधार खूब शीघ्र बड़ परिवर्तन हेपा जाउछि एणिकी आधार कार्ड अपडेट करिया पई जिबाकू पड़िबोनी आधार सेंटर। एबे आपनकू निजर आधार कार्ड फोटोकॉपी नेबाक पड़िबो नाही फिजिकल भाव में देखा पड़ो ना। तेबे नुआ क्यूआर कोड बेस एप्लिकेशन माध्यम रे हेबो समस्त काम यूपीआई पर क्यूआर कोड स्कैन करि पारि आधार कार्ड सहित जड़ित समस्त सेवा मध्ये पाई परिबे। आजिर समय प्राय प्रत्येक स्थान रे आधार कार्ड आवश्यकता रही सरकारी हो का बेसरकारी हो। एथर आपण यूआईडीएआई रे मध्ये आपण निजर आधार कार्ड अपडेट करि परिबे ता सहित मध्ये समस्त प्रकार व्यवस्था मध्ये पाई परिबे। तेबे कह जाउछि न्यू क्यूआर कोड बेस एप्लिकेशन द्वारा आपणकर जन्म प्रमाण पत्र मैट्रिक रेकर्ड ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट पैन कार्ड पीडीएस सिस्टम समस्त विवरणी नहीं निज आधार कार्ड रे समस्त अपडेट करि परिबे। एसबीआई रो बड़ निष्पत्ति अनेक प्रीमियम कार्ड ऊपर हटाइला विमान दुर्घटना जनिक विमान सुरक्षा 15 जुलाई रु आउ मिलिबो नाही विमान बीमा टंका जाकी 1 कोटी मिलुथला एबे आउ मिलिबो नाही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सहायक कंपनी एसबीआई कार्ड एहार क्रेडिट कार्ड ग्राहकों पई नीति परिवर्तन घोषणा करिछि जहाँ जुलाई 15 रु कार्यकारी हेबो। एही परिवर्तन बीमा सुरक्षा पेमेंट शर्तावली को प्रभावित करिछि। तेबे कह जाउछि एसबीआई कार्ड अनुसार कार्ड जड़ित सब ई लाइट कार्ड बा ई लाइट कार्ड माइल्स एमिति विभिन्न सब कार्ड प्रीमियम कार्ड रे मध्ये उपलब्ध 1 कोटी टंकार मागणा विमान क्षतिपूरण जुलाई 15 रु बंद होइजो बोली सूचना मिलिछि। ता सहित मध्ये एसबीआई आउ गोटे बड़ घोषणा करछि जे जदि आपण 50 लाख पर्यंत होम लोन नौचंती आपनको 0.50 बा आपनको पाखापाखि 3,500 टंका रु कम ईएमआई आसीबो। एने कि मध्ये किछि रिहाती मिलिबो। रेपो रेट कम हेबारु आपनको मध्ये ईएमआई कम आसीबो बोली कोआ जाउछि केवल एसबीआई तरफ रु कोआ जाइछि। सुभद्रा टंका को नै कि बड़ अपडेट तेबे कोआ जाउछि सुभद्रा तृतीय किस्ती मिलिबा पई जाउछि। राज्य सरकार फ्लैगशिप स्कीम सुभद्रा योजना 2टी किस्ती हिताधिकारी खाता को आसी सारी 2टी किस्ती मोट 10,000 टंका पाई सारी 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी समस्त योग्य हिताधिकारी निकट में जेभली सुभद्रा टंका पहुंचबो से नेकी योजना मध्ये करा जायछि। तेबे कोइ जाउछि किछि अयोग्य हिताधिकारी माने प्रथम किस्ती हाथी थिले तांकु आ द्वितीय तृतीय किस्ती मिलिबो नाही जदि योग्य थिबे मिलिबो। जो माने योग्य अछंती आसंता राखी पूर्णिमा दिन तांकु प्रथम द्वितीय तृतीय किस्ती मिलिबो। जो माने 21 वर्ष होइथिबे सेमान जदि आवेदन करथिए मध्ये सेमानको मध्ये टंका मिलिबो। एबे भी पोर्टल खोला अछि सरकार कहउछन्ती एबे मध्ये चाहिले आपण माने आवेदन करि परिबे। तबे सुभद्रा 3टी किस्ती मिलिबो एका संगरे 15,000 टंका जो माने प्रथम द्वितीय किस्ती पाइछन से माने 5,000 टंका पाइ बेली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैछन्ती। पीएम किसान टंका को नै बड़ अपडेट पीएम किसान टंका खूब जल्दी आसिया पई जाउची। आज 20 तारिख आज मिलिबार थिला पीएम किसान टंका। तबे सरकार स्तर रु एपर्यंत कोनोसी घोषणा करा जाई नाही किंतु चासी मानको एई मासरे पीएम किसान टंका मिलिबो। जो मानको 19तम किस्ती मिली ना सेमान 2टी किस्ती पाइबे ता पूर्व आपण मानको ई केवाईसी करबाको पड़िबो। ता सहित मध्ये आज मुख्यमंत्री कहिचन जे अंतर्जातीय गृह योजना टंका मिलिबो ता सहित भत्ता टंका मध्ये मिलिबार अछि। जो माने भत्ता टंका 3,500 पाइना तांको मध्ये आज मिलिबो आ 60 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी भत्ता टंका बढ़ियो बोली मुख्यमंत्री कहिचंती। ये थिला आजिरो देश विदेश राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर।